अक़वाम मुत्तहदा का इजलास होने जा रहा और इस इजलास के अंदर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर निकल के सामने आई है। भारत ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मिलने से इनकार कर दिया कि हम नहीं मिलेंगे। डॉक्टर यूनुस ने कहा नहीं मिलते तो ना मिलो, हमें भी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने कोशिश की कि डॉक्टर यूनुस के साथ पाकिस्तान के वजीर आजम की मुलाकात हो जाए और इसके ऊपर हाँ कर दी गई है। बांग्लादेश के वजीर आजम के साथ पाकिस्तान का वजीर आजम बैठेगा, बातचीत करेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के बारे में बातचीत होगी। तो आज इस वीडियो में देखते हैं कि ये मुलाकात कब होगी और इसका मुद्दा क्या है, इसके अंदर क्या बातचीत होगी। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। ভারতের মাথার মধ্যে একটা জিনিস খুব শক্তভাবে ঢুকে গেছে। তারা মনে করে যে ভারত ছাড়া বাংলাদেশের আসলে কোনো গতি নেই। তবে যেহেতু ভারত আমাদের প্রতিবেশী দেশ, সেই ক্ষেত্রে ভারতের উপর আমরা অনেক কিছুতে ডিপেন্ডেবল। তবে বিষয়টা শুধুমাত্র যে আমরাই ডিপেন্ডেবল তা কিন্তু না। আপনি যদি স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী দেখেন, ভারতের যেই কী বলে যে ফরেন কারেন্সি মানে রেমিটেন্স, সেই রেমিটেন্সের দিক থেকে বাংলাদেশ সম্ভবত তৃতীয় বৃহত্তম ফরেন রেমিটেন্স নেওয়ার মতন একটা দেশ, যেখান থেকে তাদের শুধুমাত্র ফরেন রেমিটেন্স যাচ্ছে না, তাদের ব্যবসা বাণিজ্য, নিরাপত্তা অনেক কিছুই বাংলাদেশের সাথে কানেক্টেড। আমাদের ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসার পর প্রথমেই কিন্তু মোদির কাছে ফোন দিয়েছিলেন। আর সেই মোদি বিভিন্ন কারণে ডক্টর ইউনুসের সাথে একটা সম্পর্ককে পাশ কাটিয়ে চলেছেন। দীর্ঘদিন যাবৎ একটা সাইড বৈঠকের জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছিল যে যুক্তরাষ্ট্রে যে আপকামিং জাতিসংঘের যে একটা বৈঠক আছে, সেই বৈঠকে সাইডলাইনে মোদি এবং ইউনুস বসবেন। কিন্তু ভারত কালকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে মোদির সাথে ইউনুস সাহেবের এই মুহূর্তে কোনো ধরনের বৈঠক হতে যাচ্ছে না। তবে বিষয়টাকে অন্যভাবে নিয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস। ভারতের সবচেয়ে বড় চিরশত্রু হিসাবে খ্যাত পাকিস্তান, আর সেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের সাথে এবার বৈঠকে বসার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। এটা একদম উচিত শিক্ষা হয়েছে। টেনশনে থাকা দরকার যে বাংলাদেশে পাকিস্তানের আধিপত্য কোন লেভেলে যাবে। তারা মনে করছে আমরা দেখা দিব না, ইউনুস সাহেব কি করবে, না, এটা দরকার আছে টিট ফর ট্যাট। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস, তার সাথে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ বেশ কয়েকদিন যাবৎ চেষ্টা করছিলেন একটা বৈঠকের আয়োজন করতে। দিন শেষে আবার বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গ্রিন সিগন্যাল দেওয়া হলো। জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ অধিবেশনে অংশ নিতে যাচ্ছেন ইউনুস সাহেব। নিউ ইয়র্কে অধিবেশনের ফাঁকেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি। আর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে এই বৈঠকটা আপাতত ক্যান্সেল হয়েছে। এছাড়া আয়োজক দেশ হিসাবেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে আমাদের প্রধান উপদেষ্টার। সূত্র বলছে আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর ঢাকা থেকে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন প্রধান উপদেষ্টা। ২৪শে সেপ্টেম্বর তিনি নিউ ইয়র্কে পৌঁছাবেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বক্তব্য দেবেন। আর ওই দিনই সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। আর এই কি বলে যে প্রোগ্রামটার মাঝখানেই জাতিসংঘের বৈঠকের দিনই আপনার তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাইড বৈঠকে বসবেন। এখন এই সাইড বৈঠকে আসলে কি নিয়ে আলোচনা হবে? অধিবেশনের ফাঁকে এখানে যে বৈঠকটি হবে সেটা নিশ্চিত। এখানে বলা হয়েছে যে ডক্টর ইউনুসের সাথে এখানে আরও থাকবেন সম্ভবত নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি, আরও বিভিন্ন দেশের যারা আছেন তারা। আর এখানে বেসিক্যালি বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কটাকে আরেকটু ঝালিয়ে নিতে চায় পাকিস্তান। তার উপর আরও হয়তো অনেক ধরনের এখানে আলোচনা আসবে। এখন এই আলোচনাতে কি কি আসবে এটা সম্পর্কে আগাম কোনো বার্তা দিচ্ছে না বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পাশাপাশি পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও। তো আমরা যদি দেখি এখানে ইউনুস সাহেবের লম্বা সফর পরিকল্পনা, আর পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেও আপনার এটাকে নিশ্চিত করা হয়েছে যে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সাথে একটা সফল বৈঠক হতে যাচ্ছে পাকিস্তান এবং ডক্টর ইউনুসের মধ্যে। এই মুহূর্তে দরকার আছে, ভারত যদি মনে করে যে না গাছ উঠে গেছে তো গাছ উইটা থাকো, বিকল্প বাংলাদেশের কাছে অনেকগুলোই আছে। এই জিনিসগুলো ভারত থেকে ভালো লাগে না। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সাথে দেখা করার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরে, তো সেইখানে নরেন্দ্র মোদীর সাথে
পজিটিভ যেটা দিছে, আমি প্রথমে না করছিলাম যে উনি যে এইভাবে হাতটা বাড়াইছে, মোদি কিন্তু এই কাজটা করবে না, নানান কারণে করবে না, আর দিন শেষে সেটাই সত্য হলো। ভালো থাকুন। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के साथ बैठने से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं हो सकती मुलाकात। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ नेपाल के सदर भी मुलाकात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से। ताल्लुकात को बेहतर बनाने के ऊपर बात होगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेकर देखें तो शहबाज शरीफ हों चाहे पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, तो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर हों पाकिस्तान के। तो ये मौका मिलता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दफा फिर करीब आ जाएंगे। ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात इस कदर बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से मोदी सरकार को मुलाकात का पैगाम दिया गया था, दौरा पाकिस्तान की दावत दी गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान आने से भी इनकार कर दिया। अब बांग्लादेश के वजीर आजम डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने जब मुलाकात का कहा तो उनको भी इनकार कर दिया गया। अब पाकिस्तान के वजीर आजम और बांग्लादेश के वजीर आजम एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और मोदी सरकार को पीछे कर दिया गया। अब मोदी सरकार को इस बात का बड़ा गुस्सा आएगा और मैं इस बात से बड़ा खुश हूं कि अमेरिका भी अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है बांग्लादेश के वजीर आजम को अपना मेहमान बनाने के लिए, और उनकी कोशिश है कि वजीर आजम का इस्तकबाल हम खुद बतौर मेहमान करें। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस कदर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कि एक दफ़ा आज हमें लगता है कि इंशाल्लाह वो 1971 से पहले वाला जो वक़्त था वो हमें दोबारा देखने को मिलेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आएंगे, दोस्ती होगी, फ्लाइट चलेगी, कारोबार होगा। और इस बात की भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ है कि इतने दिनों से भारत देख रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर कोशिशें चल रही हैं, पाकिस्तान के अंदर कोशिशें चल रही हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने का ये एक अच्छा मौका है। लेकिन भारत अब अपने तकब्बुर दिखा रहा है, गरूर दिखा रहा है, और ये तकब्बुर और गरूर मिट जाएगा जब पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के वजीर आजम चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात होगी। और ये तारीखी मुलाकात होगी जिसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान में दोस्ती की नई मंजिलें तय की जाएंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश मजीद करीब आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।